A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ngaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kita, yang mana dalam kesempatan kali ini adalah membahas tentang pahala yang besar, yang berbeda-beda, yang didapatkan bagi orang yang sholat di dalam 3 masjid yang paling agung atau paling mulia di dunia ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa innama imtazat hadhil masajidu thalathatu. Sesungguhnya perbedaan 3 masjid ini, yakni 3 masjid yang paling mulia di dunia ini, li'annal masjidal harama umira bibina'ihi fabanahu sayyiduna Ibrahimu khalilur rahmani sallallahu alaihi wasallam wa kana yusa'iduhu fi bina'ihi sayyiduna Ismailu alaihi salatu wassalamu thumma huwa bijiwari baitillahil harami qiblatul alamina. Perbedaan 3 masjid paling agung dalam hal pahala sholat di dalamnya ialah karena Masjidil Haram yang pertama-tama ini, yakni Masjidil Haram yang mana memang diperintahkan untuk dibangun, sehingga kemudian Sayyiduna Nabi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam membangun Masjidil Haram yang dibantu oleh putranya yakni Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam. Dan juga Masjidil Haram ini berada di sekitar atau di dekatnya Baitillah, yang mana menjadi kiblatnya kaum muslimin seluruh alam. Falidzalika al-bina'u wa hadzal jiwarul 'ali nala minasyarafi ma ja'ala sholata fihi bimi'ati alfi sholatin fi siwahu minal masajidi. Oleh karena itulah bangunan dan juga karena bersanding dengan Baitullah, maka Masjidil Haram ini pun memperoleh kemuliaan, sehingga sholat di dalamnya adalah sama dengan 100.000 sholat di masjid yang selainnya. Saya bacakan dulu makna Jawanya. Wa inna mamtazat lan angin pestine beda apa hadhil masajid ikilah pira-pira masjid ats-tsalatsatu kang telu. Li'annal masjidal harama kronostuhni Masjidul Haram iku umira den perintahake apa bibinaihi bangun Masjidil Haram. Fabanahu mongko nuli bangun ing Masjidil Haram sapa Sayyiduna bendoro kita Ibrahimu rupane jeung Nabi Ibrahim Khalilur Rahmani rupane kekasih Allah Zat Ar-Rahman sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono apa kelakuan iku yusa'iduhu nulungi ing Sayyiduna Ibrahim fi binaihi ing dalem bangun Masjidil Haram sapa Sayyiduna Ismailu bendoro kita rupane Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalamu. Thumma huwa nuli utawi Masjidil Haram bijiwari baitillahil harami kelawan sebab sandingan atau nyandingi Baitullah al-Haram iku kiblatul alamin, dadi kiblate wong alam kabeh. Falidzalika mongko krana mengkono keterangan kang wis tinutur albina'u utawi bangunan
Wa hadzal jiwaru lan ikilah nyandingi Baitul Haram, nyandingi Baitullah al-ali kang luhur. Iku nala merkoleh apa Masjidil Haram minasyarafi saking kamulyan ma ing barang ja'ala kang dadekake sapa Allah as-sholata ing salat fihi ing dalam masjid bimi'ati alfi sholatin kelawan 100.000 salat fi siwahu ing dalam sakliyane Masjidil Haram minal masajidi saking pira-pira masjid. Adapun Masjidil Haram sudah, sekarang Masjid Nabawi. Wa amma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam fa'azamatuhu lima qaddamnahu thumma huwa bijiwari baitihi sallallahu alaihi wasallam wala yashukku mu'minun fi anna baitahu sallallahu alaihi wasallam mahma ala syarafuhu wa 'azuma qadruhu la yasilu abadan ila baiti rabbil alamin. Adapun Masjid Nabawi, yakni masjidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keagungannya adalah sebagaimana keterangan yang sudah kami tuturkan sebelumnya. Kemudian ia atau Masjid Nabawi tersebut adalah menyandingi atau bersanding atau dekat dengan Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tidak ragu lagi, tidak diragukan lagi bagi orang yang beriman bahwasannya dalamnya atau rumahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya atau keagungan derajatnya tidaklah sampai pada atau membandingi kemuliaan Baitullah. Lihadza kanatis sholatu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin fi siwahu. Oleh karena inilah melaksanakan atau mendirikan sholat di Masjid Nabawi adalah setara dengan 1000 sholat yang dilakukan di masjid selainnya. Liyushirut tafawutu fi 'idhami thawabi ila tafawuti fi syarafil jiwari. Yang mana ini adalah untuk menunjukkan perbedaan dalam segi besarnya pahala yang didapat pada perbedaan kemuliaan bersanding atau kemuliaannya masjid tersebut dekat dengan apa? Dengan Baitullah atau Baitun Nabi. Wa ammal Masjidul Aqsa, saya bacakan makna Jawanya dulu. Wa amma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam, manapun utawi masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku fa'azamatuhu mongko utawi keagungane masjiduhu sallallahu alaihi wasallam iku 5 krana barang qaddamnahu kang wis ndinginake sapa ingsun ing ma. Tsumma huwa nuli utawi Masjidun Nabi bijiwari baitihi sallallahu alaihi wasallam kelawan sebab sandingi atau nyandingi Baitun Nabi. Wala yashukku lan ora mamang sapa mukminun wong kang iman fi anna baitahu ing dalem setuhune dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahma ala ing dalem semangsane luhur apa syarafu kamulyane Baitin Nabi wa azuma lan agung apa qadruhu derajate Baitun Nabi iku la yasilu ora bakal bisa tumeka apa Baitun Nabi abadan ing dalam selawase ila baiti rabbil alamina maring derajat mulyane Baitullah, baite pangerane wong alam kabeh. Lihadza krana ikilah la yasilu kanat ono apa sholatu sholat fi masjid ing dalam masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bi alfi sholatin kelawan 1000 sholat, kelawan sepadane 1000 sholat fi siwahu ing dalem liyane Masjidin Nabi. Liusyira supaya yento ngisaroi utawa aweh weruh meruhake apa tafawutu beda
fi 'idhami thawabi ing dalem agunge ganjaran ilat tafawuti maring beda fi syarafil jiwari ing dalem mulyane nyandingi. Wa amal Masjidul Aqsa, setelah tahu Masjidul Haram begitu kemuliaannya dan apa yang menyebabkannya, kemudian Masjid Nabawi, masjidnya Nabi juga di Madinah, kemudian sekarang Masjid Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Wa amal Masjidul Aqsa fabanahu sayyiduna Ya'qub sallallahu alaihi wasallam ba'da an banal Masjidal Haram jadduhu sayyiduna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi arba'ina sanatan kama jaa fi haditsin. Adapun Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Sayyiduna Ya'qub, Nabi Ya'qub. Dibangun oleh beliau setelah dibangunnya Masjidil Haram oleh Sayyiduna Ibrahim, yakni setelah 40 tahun dibangunnya Masjidil Haram. Hal ini atau keterangan ini sebagaimana sudah dituturkan atau disabdakan di dalam hadis. Tsumma kana hadzal masjidu musalla anbiya Bani Israil alaihi wassalatu wassalamu. Yang mana kemudian Masjidil Aqsa menjadi tempat sholatnya para nabinya Bani Israel alaihi wassalatu wassalam. Wa kana bi jiwari buyutihim wa rawdatihim allati hum ba'da intiqalihim ila ar-rafiqil a'la alaihi wassalatu wassalamu. Dan keadaannya atau keberadaan Masjidil Aqsa yang dekat di samping atau menyandingi rumah-rumahnya Anbiya'i Bani Israel dan juga taman-tamannya Anbiya'i Bani Israel yang mana mereka telah wafat. Wala yakhfa anna jiwarul anbiya'i wa in kana rafi'al qadri 'aziman la yasilu ila darajati karami jiwarihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah diragukan lagi, sudah jelas bahwa menyandingi para nabi meskipun memang sesandingan atau bersandingan ini merupakan derajat yang luhur dan juga agung, namun tidaklah bisa sampai menyamai derajat kemuliaannya menyandingi Baitun Nabi, menyandingi baginda Nabi atau rumahnya baginda Nabi. Lihadza kanatis sholatu fil Masjidil Aqsa bi khamsi mi'ati sholatin fi siwahu minal masajidi. Oleh karena inilah sholat di dalam Masjidil Aqsa adalah setara dengan 500 sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Kama warada hadzat tahdidu fil kulli bi haditsin. Keterangan ini sebagaimana telah disabdakan di dalam hadis. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Imani, yang mana telah diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ziyadatun, ada tambahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fil Masjidil Harami bi mi'ati alfi salatin was-salatu fi masjidi bi alfi salatin was-salatu fi Baitil Maqdisi fi Baitil Muqaddasi atau fi Baitil Maqdisi bi khamsi mi'ati salatin. Rawahu Tabrani. Ada tambahan penuturan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang menyatakan bahwa sholatnya, ini hadis disabdakan oleh Rasulullah, beliau bersabda, sholat di Masjidil Haram adalah mendapatkan 100.000 pahala sholat dibanding di masjid yang lain. Adapun sholat di Masjid Nabawi, masjidnya baginda Nabi, adalah mendapatkan 1000 kali sholat, sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Adapun sholat di Baitil Maqdis adalah sama dengan khamsati mi'ati sholatin, 500 kali sholat di masjid yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Qala Syaikhu, kemudian Syekh Ali Maksum berkata, ya, saya maknani dulu.
Wa ammal Masjidul Aqsa napun utawi Masjidil Aqsa iku fabanahu mongko bangun ing Masjidil Aqsa sapa Sayyiduna Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Ba'daan bana ing dalam sause yen to bangun sapa Ba'daan bana ing dalam sause yen to bangun al Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jatuh mbae Sayyiduna Yaqub. Sayyiduna rupane bendoro kita Ibrahim rupane Kanjeng Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Biarba'ina sanatan biarba'ina kelawan 40 apane sanatan tauni kama kaya keterangan jaha kang usteka apa mafi hadits ing dalam hadits. Tumakana nuli ono pahadal masjid ikilah masjid ono iku musalla anbiya Bani Israil dadi nggon salate pira-pira nabi ne Bani Israil alaihi wassalatu wassalam. Wa kana lan ono apa Masjidil Aqsa ono iku bijiwari buyutihim ing dalem sandinge pira-pira daleme anbiya Bani Israil wa raudhatihim lan pira-pira taman raudhae anbiya Bani Israil. Allati hum kang utawi anbiya Bani Israil pantang tingqalihim ing dalem sakwuse ngalih to pindhae anbiya Bani Israil ila rafiqi maring Allah zat kang maha welas al-a'la kang maha luhur alaihi wassalatu wassalamu wala yakhfalan ora samar apa anna jiwarul anbiya istuhune nyandingi para nabi. Wa ing kana lan senajan ta ana apa jiwarul anbiya ana iku rafi'al qadri kang luhur derajate aziman tur kang agung iku la yasilu ora bisa tumeka apa derajat ila darajati karami jiwarihi sallallahu alaihi wasallam maring derajat mulyane nyandingi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihada krana ikilah keterangan kana tono pas salat fil Masjidil Aqsa ing dalam Masjidil Aqsa ana iku bi khamsi mi'ati salatin kelawan madani 500 salat fi siwahu ing dalam liyane Masjidil Aqsa. Bayane minal masajid saking pira-pira masjid. Kama warada kaya oleh teka apa hadzat tahdidu ikilah batasan. Fil kulli ing dalam sakabehane bi haditsin kelawan hadits. Rawahu kang riwayatake ing hadits sapa al-Baihaqi Imam al-Baihaqi fi Syu'abil Iman ing dalam kitab Syu'abul Iman. Ziyadatun utawi iki kono tambahan suci. Qala dawuh rupane ziyadah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ing as-shalatu fil Masjidil Haram ya salatu tawi salat fil Masjidil Haram ing dalem Masjidil Haram iku bi mi'ati alfi salatin kelawan sepadane 100.000 salat was-shalatu tawi salat fi masjidi ing dalem masjid ingsun tegese Masjid Nabawi iku bi alfi salatin kelawan sepadane 1000 salat wassalatu tawi salat fi Baitul Maqdisi ing dalem Baitul Maqdis iku bi khamsi mi'ati salatin kelawan madani 500 salat ing dalem masjid liya. Rawahu sriwayatake ing hadits sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani. Thumma qala asy-syaikhu hadza ma yastati'ul insanu an yafhamahu min as-sirri fit tafawuti baina hadhil masajidit thalathati wa baina ghairiha wa fi tafawuti thawabi bainaha. Keterangan ini adalah keterangan yang manusia tidak akan mampu untuk memahaminya, yakni memahami rahasia di balik perbedaan antara masjid-masjid ini yang tiga, masjid-masjid yang tiga ini dan juga antara masjid-masjid yang lain dan perbedaan di dalam beda-bedanya pahala yang diterima bagi orang yang sholat di dalam masjid-masjid tersebut. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.